ani ashura ni kalo ni tile konondo ana tile tan ala kira kuma naka aya tile tan sun ayo do atile konondo sun anantala na adoni ko ni Allah taala yi sangwere do a harjigela ko abina usundo ala kira fatula ka kon o sangwere donc on a qu'à la sunna kera sunna flay sunnatul fi'liya wa sunnatul qawliya ala tira min ke ana yi min fo tere kono do sun ayo fo ala ma do harjigela tile tan sun ayo fo ayake nga londa fana ya kanu ko tile tan ani kelen ko fana bise ka do ka faraka ka ke witru ye parce que inna allaha witrun tuhibu witra Allah taala imperi ko imperi kandi alay mais bidi machine tun kan ni sun doniye kasini lendi faraka mi masika ka bido atila moy bamba kasini do mi sera fana ka bido atila moy bamba fana kasini faraka mi sera fana ka dafa sabala falilahi alhamd nga sini ashura kletain kasun doni ala tira ya fo ayake nongo muhammadiya keni muso ay bamba kasun do sini akay kosobe no bada temena anya be yanka sonorisation nanka bafula bi ninte amimi utiliser ka koroy amimi utiliser ka koro ko mawba kala ma o puissance timbo akachana mi nana wajilu baba oke ambe bafu ani sonorisation uduyele bitani maluye komi ambalo manche Daoud Kabore ana balo manche Isahak o fla de baraka ñon fait ko bi photo ta ñon fait ko be filmer li ke ñon fait akacha wi bafu luyele ani sonorisation mais o ya kanu ka jija ka se ka bafu do soro wo yere ye ani sonorisation ko vraiment ko ma kera ka beni sankurai o ko tumba fe aka bara folo o ye na ke Darussalam na donc o nana kana ni micro ni aka chambe micro du yela to mani dara 20 000 francs na no yara 15 000 o nana kana bitani ke fi sabilillah ando fe fi sabilillah o ka boni milliards kuma ti million ba o ya dabo ala ko min kama amba ni ala fe ala ko baraka amin o ka baraka menayi ala o taala ka tanga amin o lugu yere fla fana ala o taala ka o deme amin ka to ka se ka ñoo famu ala ko ke amin ka korota do ma ala ko ke amin o yan deme chogo min ni ka se ka anka kuma ni ka se ka sankorota ala ko sankorota chogo la no chera ka boy problem fitini do bi soro am fe ya akara ko mi abe fe ka sandamani bo anka ji facture be yere kosobe mani dora beta 200 man dora ere 300 anka comment dire plombier nous ya fle est-ce que fitite wa parce que abina fo installation koro mais lu ka sere la vraiment ati anana ye nan ko ambe dumeni kan ni makorosi c'est pas bien anko amel son ka fourage le soko comme forage sola nunu to man dora obinna ka bo abidjan ne bo forage o soko na bena fen dola obeta akara ko mi anya kanu ka se ka forage fobla nunu do ka se ka baroke no ya kula ko million saba ka jigi duguma anko mbo na bi so dama o ta installer ka jibondo blaka ko bi se ka ke 2,500,000 anko mbo to ka sadoyi anko donc cliff lanna ni Allah taala sona amba fe ka forage de keya pour que ale bise ka enserrer parce que école so be dem so beta mo keme sabani kola olu besoin be jile la misiri besoin be jila habitant yere fana be ya
an besoin de le ji la i ka lɔn silaman besoin bɛ ji de la wallahi ni silaman ka nun fiyɛ ji n'a ko a b'a fajiri seliji min na selifana seliji lansara seliji fitiri seliji koli vraiment fini ko donc vraiment ni silaman ni ji fɔnna i ka ko la a man nɔgɔ donc an bɛna an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sheikh Ibrahim Kone a nana dɔrɔmɛ 100 bila yan ka sɔrɔ an ma kuma ban on ko non an yɛrɛ ma kuma ban dɔrɔmɛ 100 bila la donc an bɛna fɔ mɔgɔw ɲɛna an ko forage de ka kan ka sɔrɔ a ka faamu 2,500,000. Ismaël, c'est combien de millions qui sera ici? Allah k'an bɛɛ sababa. Donc mɔgɔw ye 1,000,000 bila yan an bɛ sɔrɔ ka wuli n'o tɛ an bɛ fajiri kɛ yan. Les 19 dans 11 minutes an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta. A y'a yira ko Alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ko cɛ dɔ nana bari sahabaw sigilen na. Cɛ yi ɲɔngiri Alakira sallallahu alaihi wa sallam ɲɛfɛ ka kunbirikun 2 sɔmɛ Alakira kunbirikun 2 la ka tigɛ la Alakira sallallahu alaihi wa sallam woro 2 kan ka ɲɛsin Alakira sallallahu alaihi wa sallam ma. Sahabaw sigilen o ma panike jɔn do mɔgɔ tɛ sahaba ninnu na min bi cɛ tɔgɔ dɔn c'est que dunan do ni dunan fana lo yɛlɛnkan fɛn ti cɛ in fɛ n'a nana yɛlɛnkan fɛn kan tagama fana nɔ ti lɔn cɛ in na parce que a wasilen tɛ a sɛgɛlen tɛ a ka dereke nɔgɔlen tɛ duloki jɛlen do pas a kunsigi fini do kiri a ko Ala cɛra ma na ni ɲininka silamaya de la Ala cɛra ye silamaya fɔ a ɲɛna mais Ala cɛra kɛtɔ ka silamaya fɔ Ala cɛra ye fɛn 5 de fɔ mais fɛn fɔlɔ in fɛn 2 faralen do ɲɔgɔn kan o de bɛ a shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah ni fɛn 2 in fɛn kelen do ka seeriya Ala ka alaya ma ka seeriya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka cidenya ma ni fɛn 2 in ye fɛn kelen de ye o ye samansi fɔlɔ ye wa ikamu sala ani seri joli wa ita'u zaka ani jaka dili wa sawmu ramadan ani sunkaro sunni wa hajjil bait ani so hijili no ya alkaba ni fɛn 5 ni akulu le islamaya ye Ala cɛra y'o fɔ cɛ k'i kanto Ala cɛra ma ko sadaqta ko i ye tiɲɛ fɔ sahabaw kabakoyara ko kɔrɔ ayi n'i ye ɲininkali kɛ fɛn na ko i tɛ fɛn min dɔn n'a fɔra i ɲɛna n'i ko i ye tiɲɛ fɔ komi o b'a yira ko i tun b'a dɔn kɔrɔman de wa a ko tuguni Ala cɛra ma a ko n b'i ɲininka ko wɛrɛ la tuguni kunnafoli mun ye limaniya ye Ala cɛra ko ka limaniya Ala ma imanun billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr khayrihi wa sharr kalimanya alama ani Ala ka malaikaw ani Ala ka cidenw ana ka jigli kitabu ani kalimanya lahara don yɛrɛ ma kalimanya fana latigɛ ma a juguma ana ɲuman cɛ ko Ala cɛra ma tuguni ko sadaqta ko i ye tiɲɛ fɔ sahabaw kabakoyara ko kɔrɔ a ko Ala cɛra ma a ko o tuma na n ladɔnniya n kunnafoli ɲumanya la ɲumanya Ala cɛra ma ɲumanya in a m'a dan k'a cɛya a ko anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takunu tarahu fa innahu yaraka i ka Ala Taala batu ko min ɲɛ bi Ala la parce que ni ɲɛ tɛ Ala la Ala ɲɛ b'i la y'a o de ye ɲumanya ye dɛ Ala batuli pas seulement Ala batuli mais komi i ɲɛ b'a la Ala batuli komi i ɲɛ b'a la
parce que ni nyati ala la ala nyabile la che sorra tuguni ka nyingali ke fara la hara yere tumajuma yi dunya be wuri tumajuma ala cera ko mimba kan ka nyininga o ta don ka teme mimbi nyiningali ke la nika okorobe ko ale ni nyiningali ke la bela jere da maka kanna asorala ka ala cera nyininga ani imaratiha akome ko tamashini juma de bala tamashini ala cera ko tamashini mimbala ako jomba mam wulu jomba mam wulu jom ali ba mam wulu Allah akuinya be senan kulun ani chelan kulun ni kanan kulun sara gwenla fantan dese barato ni ya yituma mina wulu kuma sara ka su janjan wulo de ako hutuma na de oli atamashi ne gamiri yala otuma na Saudi ala mo tundoni be ni senan kulun ya de ani chelan kulun ya ala kiraka tuma na sahaba do be no brila sujudi la abi nyini ko ka wuri ka siriba muso bi soro ko kun korota parce que sutara na tunte soro cheu ni muso uche o ka sutara o tunte sele do la meni itara se o jamana nunu nabi ka so janja mu ye kaba kolo wallahi katara ni baharain nunu wotu manini nuna ala olu tume sabara le nyini na kado ala cera yi fo akera même fem do fe achema we jumay anta abudallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak ahlu batinu ko fendo bi ni na ya ko anta abudallah ka annaka tara ka ala batu komi nyabe alala akomi obesika ke chodi ko fa in lam takun fa in lam takun Allahu akbar ni makay jom kana ke do fanawula itikay bi yere ni ka dese mo bi ni ka dese fa innaka tara ni sera au niveau ne bi soka ala wa taala fa innahu yaraka utumana ala wa taala fana biye at-takbir Allahu akbar ani se ka do fanawula nando na fanawula doribi alai nyako te tugu non ni dona fanawula bana ile irate kay tuguni ni makay femi no ti yeni ibo ye parce que ile irate ye tuguni fen dogo nu de bi ñoo yoro do fen dogo nu de bi ñoo yoro donc an yibamba tuma ni doraka an kana kay na makay doron ba ya Allah taala ba ni Allah subhanahu wa ta'ala ka an sabati ala ko ke amin ka an korota ala ko ke amin ka ya fama ala ko ke amin ka an dialay ala ko ke amin ka an ka julmu ya fa ala ko ke amin mo mu no lu ye kalankelaw ye kaloni doma ala ko ke amin mu ye war ni law ye ka war doma ala ko ke amin chemi ye muso nyini la ye ni ka muso manda ma ala ko ke amin muso mo no lu ye che nyini la ye ka che nyumando ma ala ko ke amin mu be de nyini law ye ka de nyana mando ma ala ko ke amin bana ba to mu be kenya nyini la ka kenya da fando ma ala ko ke amin anka hamina ko dogoni na bangeni ala de bado ka latige anyi ala ko amin san yele mana kalu yele mana logo kum yele mana dom yele mana eru yele mana minitu yele mana segonu yele mana am fana yi bamba kasi ka yele ma ka tibuli ka yele ma ka yi Allahu akbar ala kira bole fanya na tubu ila allahi fa inni atubu ilayhi kulla yawmin 100 marra ay tubi kata halama ne ala kira kuturo yere bi tubi kata halama do shonkeme tubi ta yira kuntu yejine akela yejine dabla tunye soye yesu yeni dabla tunye dorobi la yeni dorobi dabla tunye mo fa la yeni mo fa dabla
nti ye fanyatike la ye fanyatike dabla nti ye liturgie la ye ka liturgie dabla nti ye gorobo jurudum la ye ka gorobo juru dabla nti ye lesugudum la ye ka lesugudum dabla nti ye jufasugudum la ye ka jufasugudum dabla la si yo defo la tarkabunna tabaqan an tabaq Allahu akbar skaliye minu tuma wotu mangi bamba ka yere ko flaw suwai ka yere o de here suwai ka joro kele o chamainde do ere be ale ko sivili abel ko toro mabole an kana ko toro mabo ya halakile an joli o ya makusale an katara o de la nyini firu ila Allah an kana muruman kata alama an kana ta makata alama fa ayi giri fafiru ila Allah ay giri kata alama na Allah taala ya wele an kana sumaya Allahu akbar do be fofo de ni Allah yo wele do be murumani Allah yo wele do be takama te bolite na Allah yo wele do be giri ni Allah taala yo wele Allah ni Allah ya wele an giri donc fafiru Allah amina fatiha tanika kani Allah subhanahu wa ta'ala fe alibi Allah ta'ala ka andeme Allah ta'ala ka andeme Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk amin wal amal allazi yuqarribuna ilayk amin Allahumma nas'alu hubbaka ahabba alayna min anfusina amin wa min azwajina wa zurriyyatina wa min al-ma'il barid amin amina mikrodi ambalmanche Ismail Mankingo Nyafanfe Kalibina Fatia Tani Anye Ko Alayi Ame Anka Dua Minken Amani Alafe Alayi Duwani Alaya Ame Amin Nalaya Ame Ayamana Amin Amino Fatia Lika Soka Mwoda Mla Tafadil Mashkur Bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين